Beograd, glavni grad Republike Srbije, grad o kome se sve zna. Ali večeras se nećemo baviti događajima iz njegovog jezgra, već ćemo pričati ono što se dešava na obodima ovog velegrada. Sve što se dešava u centru, dešava se i na periferiji grada. Večerašnja tema emisije govori o nekim ljudima koji su došli u ovaj grad trbuhom za kruhom, koji su došli da studiraju i da nađu svoju sreću. Obično, oni po nekom nepisanom pravilu stanuju na periferiji grada. Jedna od poznatih periferija ovog velegrada je i naselje Kotež. Pripada opštini Palilula, ima oko 20.000 stanovnika, vrlo je urbano i lepo sređeno. Nalazi se na teritoriji koja se zove Južni Banat. U naselju Kotež 2019. godine desio se jedan stravičan zločin koji je potresao tadašnju javnost. A šta se to desilo u Kotežu? U stanu u ulici Tjentište 21 u naselju Kotež, 31-godišnji Stefan Golubović pucao je iz pištolja i ubio bivšu devojku Marinu Đuričić. Kada je patrola ušla u stan, zatekla je Marinu Đ u lokvi krvi. Žena nije davala znakove života. Pored nje bio je muškarac bez svesti. Tokom dalje istrage trebalo bi da bude utvrđen motiv i sve okolnosti pucnjave u Kotežu. Ko je bila Marina Đuričić? Marina Đuričić je rođena 1988. godine u Gornjem Tolisavcu kod Krupnja. Njena majka Stanica i otac Zoran imali su dve kćeri, Marinu i Vesnu. To su bila divna deca. Svi u tom selu, a i boga mi u celoj opštini Krupanj, za njih kažu to je dukat porodica. A kada se u zemlji Srbiji za nekog kaže da je dukat, to znači da ima trajnu vrednost i da nema nešto što može na njega da baci neku rđu. To je bila jedna časna, divna porodica koja se isključivo izdržavala poljoprivredom. A otac Zoran, da bi dopunio budžet svoje kuće, on je morao da ide i da radi kao građevinski radnik, morao da ide u pečalbu. Išao je Novi Sad, a najčešće Beograd. Zoran je još prilikom svog prvog dolaska u Beograd shvatio da bi bilo idealno da njegove miljenice završe neki fakultet. I on je u tom pravcu usmeravao svoju decu, da budu časne, poštene i da završe školu, kako bi im bilo lakše u životu. Marina završava srednju medicinsku i odmah po završenoj školi dolazi u Beograd i zapošljava se u struci. Počinje da radi kao medicinska sestra u kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Tamo je svi pamte kao izuzetno dobrog i vrednog radnika. Ona je stanovala u poznatoj ulici Tjentište u Kotežu, a njeni stanodavci bili su takođe ugledna porodica iz Koteža, porodica Ilić. I njena sestra je živela u tom stanu sve do svoje udaje. Marina je bila vredan radnik u kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Mnogi lekari su je savjetovali da upiše medicinu, međutim, Marina je imala drugu zamisao i ono što je ponela iz kuće, a to je lokal patriotizam. Jako je volela svoj kraj. Ona je smatrala da ima dosta dobrih lekara u mestu odakle je, zapravo u Krupnju. I ona je htela da završi fakultet koji će koristiti razvoju njenog mesta i upisala je poljoprivredni fakultet u Zemunu. Kao student bila je zapažena tako što je bila dobar đak. Nije redovno davala ispite zbog obaveza na poslu. Izlazila je samo na ispit kad ga dobro pripremi. Bila je vanredni student poljoprivrednog fakulteta. Marina je upoznala svog momka i imala je dugu i stabilnu vezu. Ona se punih 10 godina zabavljala sa svojim dečkom. Ona je vredno radila, nije htela da opterećuje porodicu da je finansira na studijama, sama je sebe izdržavala, doduše ne mogu da kažem, roditelji su pomagali koliko su mogli, kao svaki savesni roditelji svoje dete. Oni su i jednu i drugu ćerku pomagali koliko su mogli, tako da
to je po meni bila okej priča, normalna priča. Pored toga što je Marina bila lepa, što je bila savesna i odana devojka, njen dečko nije bio zadovoljan tom vezom. On je smatrao da ga Marina zapostavlja zato što puno radi, savesno studira i za njega nema baš puno vremena. I jednostavno oni su se udaljili i ta veza je morala da se okonča. Jednim normalnim, civilizovanim raskidom veze, kako to već rade mladi. Marina je bila slatka kao šećer i lepa kao lutka. Ona je mogla da bira mladića sa kim će se zabavljati i za kog će se udati. Međutim, ona je čekala svoju pravu vezu. I prilikom jednog izlaska u grad, ona je upoznala svoju sudbinu. A to je bio Stefan Golubović. Ko je bio Stefan Golubović? Stefan Golubović je bio dečko njenih godina, rođen 88. godine u Majdanpeku, u uglednoj porodici Golubović. A njegova porodica je iz Boljetina. Boljetin je selo koje pripada opštini Majdanpek, nalazi se na samoj obali Dunava, u blizini Donjeg Milanovca. Poznato je po tome što je na njegovoj teritoriji otkriven Lepenski vir. Svi znamo i svi smo čuli za Lepenski vir. U tom mestu pronađeni su praistorijski ostaci drevnih ljudi. I ovo selo vuče kao naseobina korene iz praistorije. Ovi ljudi su starosedeoci Balkana. Neki su doduše došli sa teritorije Kosova u 18. veku i oženili se lokalnim devojkama koje vode poreklo iz Rumunije i oni su prihvatili jezik svojih žena. U ovom mestu se govori vlaškim jezikom, to su ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi, oni i jesu Srbi, koji su poznati po tome što su najbolji ribari na Dunavu, bave se znači tim prastarim zanatom lova na vodi, vrlo su vični u tome. U 20. veku, 60. i 70. godina masovno odlaze na rad u inostranstvu, kao i mnogi ljudi iz istočne Srbije. Malte ne polovina stanovništva se nalazi i živi u emigraciji u Nemačkoj, Francuskoj i drugim zemljama zapadne Evrope. Ovaj kraj Srbije, a posebno selo Boljetin, poznato je po tome da u okolini Boljetina je veliki kult obožavanja mrtvih, zapravo obožavanje pokojnika. U ovom selu se sve do 70. godina 20. veka zadržao jedan čudan običaj da se posle 40 dana od sahrane iskopa voljeni pokojnik da bi se videlo u kakvom je stanju njegovo telo. Pogotovo ako je on ili ona nasilno ubijena u nekom obračunu. Ako je telo počelo da se raspada i uzelo neki mah vidni, znači truljenja, smatrali su da je duša otišla u raj i da telo pripada zemlji. Ako je lepo i nema velikih tragova oštećenja na telu, njegov duh luta zemljom, nije otišao u raj i traži krvnu osvetu. Ovo je jedan od retkih krajeva u Srbiji gde se do sredine 20. veka zadržala krvna osveta. Odlaskom najstarijih ljudi iz ovog kraja na onaj svet, ovaj običaj se i izgubio. Ovo selo je sada poznato po tome što je postalo jedna od turističkih meka u istočnoj Srbiji. U ovom selu, početkom 19. veka, tačnije 1804. godine, po naredbi lično Visoke Porte iz Beograda, po naredbi Karađorđa i njegove vlade, organizovan je čuveni lov na veštice u istočnoj Srbiji. Ovaj poduhvat je sproveo čuveni vojvoda Milenko Stojković. Isti onaj
koji je na Ada Kalama ubio čuvene Dahije. Ovaj vojvoda je u ovom selu, na jednom salašu, organizovao takozvanu jedinu srpsku inkviziciju, gde je suđeno ženama koje su se bavile navodno veštičarenjem. U ovom lovu stradalo je 86 žena. Najviše sa područja opštine Majdanpek, tačnije mnoge iz Boljetina, a ostale uglavnom iz sela Veliki Krš, koje pripada opštini Majdanpek. To je sada selo Rudna Glava, tamo gde se vakcinisao predsjednik. Generalno, ovi krajevi na Balkanu su poznati po crnoj i po beloj magiji. Ni Karađorđe nije uspeo da iskoreni magiju iz ovih krajeva. Niti će iko. Dok bude bilo ljudi u istočnoj Srbiji, bit će i magije. A gde ima magije, ima i ljubavi, lepote, a bogami i zločina. I dan danas, dok šetate prelepim krajolikom kao iz bajke, ulicama Boljetina, kroz koga protiče čuvena Boljetinska reka, jedna od najlepših u Srbiji, osjećate da ima nešto čudno oko vas. A to je kao da pored vas šetaju seni mrtvih duša. Te mrtve duše je, kao dete, osetio i Stefan Golubović. On je osetio da se oko njega nešto čudno dešava. I još tada je počeo da poštuje kult mrtvih. Ovaj dečak je odrastao uz priče svoje bake o poštovanju prema magiji i prema kultu pokojnika, odnosno poštovanje mrtvih predaka. Ovaj momak počeo je da stvara neku svoju sliku univerzuma, u kome je centar i sve ono što je najbitnije, ne život, ne ni smrt, već magija. Za njega je život bio magija. Inače, on potiče iz jedne časne porodice, koja je karakteristična za ovaj deo istočne Srbije. Stefanov otac je radio u turizmu i bio je zaposlen u Lepenskom viru. To je jedan od najlepših hotela istočne Srbije, u Donjem Milanovcu. A majka, ona je radila u inostranstvu i uredno je slala novac svojoj porodici da bi ona funkcionisala i opstala u vremenima koja su došla, znači 90-ih godina. Svi znamo da bi zemlja Srbija bila na kolenima da nije bilo naše gastarbajterske emigracije. Hvala im na tome što smo živi. Stefan je po svojoj prirodi bio vrlo veseo dečko. Voleo je veliko društvo, voleo je da se šali, voleo je da se slika i voleo je da se zabavlja. Voleo je sport i bio je veliki navijač Crvene zvezde. Otac ga je vodio na utakmice dok je bio klinac, a kasnije je on išao sam. Njegov otac je vrlo častan čovek koji se bavio turizmom i sportom. I u tom pravcu je i usmeravao svoja dva sina. Bio je pravi lokal patriota i nikada nije hteo da ode iz svog mesta na rad u inostranstvu. Kao što je otišlo stotine mladića iz njegovog sela. Ovaj čovek i ovaj gospodin je pravi domaćin za primjer. Kao što sam već rekao, majka Žana je radila u inostranstvu, a otac Slaviša u Lepenskom viru. Inače, oni su vrlo ugledni i cenjeni ne samo u svom rodnom Boljetinu, već na teritoriji cele opštine Majdanpek. Stefan je bio pravi lokal patriota. Obožavao je istočnu Srbiju. Nikada se nije stideo svog rodnog sela, naprotiv, obično na plaži, kada bi se sunčao, napisao bi ime svog mesta, Boljetin. Stefan završava srednju medicinsku školu u Zaječaru, a posle toga upisuje fakultet defektologije u Beogradu. Majka mu je slala veće količine novca da bi on studirao
i da bi završio fakultet defektologije. Zašto je njegova majka njega savjetovala da upiše defektologiju? Zato što je znala da se taj posao traži u inostranstvu, da je jako cenjen i dobro plaćen. I ona je svog sina usmeravala u pravom smeru, znači fakultet defektologije. Stefan je lepo završavao fakultet, uredno je davao ispite i išao je na sve studentske ekskurzije. Jedna od tih ekskurzija odvela ga je i u prelepu Budvu. To je bila medicinijada u Budvi, gdje se održavao skup svih medicinskih fakulteta iz regiona. Tamo se on našao kao student defektologije. Ovaj mladić, pošto je voleo da privlači pažnju na sebe, on se na plaži kriveljio, glupirao i na taj način je hteo da skrene pažnju lepih devojaka. Jedna od njih je i bacila malo jače loptu ka njemu, koja je pala u vodu, i on je sa jedne stene skočio po loptu u lasta stilu, misleći da je čuveni čuvar plaže Mitch Buchanan i da se snima čuvena serija Čuvari plaže. Upao je u vodu i udario je glavom o dno. Ovaj mladić zadobio je tešku povredu vratnih pršljenova i od te povrede ja mislim da se nikada nije u potpunosti oporavio. Bilo je pitanje da li će on možda ikad i prohodati. Međutim, upornim vežbama, fizikalnim terapijama i lečenjem u čuvenim banjama istočne Srbije, kao što je Gamzigradska banja, ovaj mladić vratio se u život. Njegove fizičke aktivnosti su bile ok, međutim, da li i one umne? Najverovatnije da ova povreda koja je direktno uticala na centralni nervni sistem je ostavila trajne posljedice na ovog mladića. I pored toga što je završio fakultet, on je počeo da se ponaša čudno. Kada bi neko analizirao njegov Facebook profil, video bi da je on bio osoba koja je na svaki način pokušavala da skrene pažnju na sebe. Voleo je da se slika u nekim čudnim pozama, da se krivelji i da se ponaša kao dete. Kao neki pan iz bajke. Prilikom završavanja fakulteta, on upoznaje i svoju buduću devojku, Marinu Đuričić. Bio je zabavan, skrenuo je pažnju ove prelepe devojke i bio je jako ponosan na to. Oni postaju jedan jako lep i zanimljiv par. Oni su ista generacija, gde god su se kretali, privlačili su pažnju ljudi koji su ih prosto obožavali. A njemu je njegovo društvo reklo: nikada nisi imao lepšu devojku od Marine. Bio je jako ponosan na nju, a i na sebe. Za vreme jedne svetkovine u Buljetinu, meštani ovog sela bili su oduševljeni njegovom devojkom. On ju je tamo doveo i bio je jako ponosan što je došao iz velikog grada sa prelepom devojkom, koja je usto i medicinska sestra. A u ovom delu Srbije i u ovom mestu rad medicinskog radnika se izuzetno ceni. Taj dolazak u Boljetin bio je presudan za Stefana, a nažalost ispostavit će se i za Marinu. Prilikom tog dolaska, videći reakciju svojih meštana iz rodnog sela, kako su dočekali Marinu i kako pozitivno mišljenje imaju o njoj, a sada na malo višem stepenu i o njemu, on je shvatio da je ona žena njegovog života i da treba da je oženi. Na toj seoskoj svetkovini on je doneo zaključak da će to biti njegova životna saputnica. I ta veza je funkcionisala punih godinu dana.
A Marina je pitala svoju gazdaricu Janju Ilić da li Stefan može da se doseli kod nje u stan i da počnu zajednički život. Janja je odgovorila: ako tvoji roditelji nemaju ništa protiv toga, ja još manje. Daje vam blagoslov. I, verujte, porodici Ilić je bilo zadovoljstvo što sada devojka stanuje sa momkom kod njih u njihovoj kući. Ona nije neka usedelica. Ona je devojka koja završava fakultet i ima fakultetski obrazovanog momka, koji su prelep par i koji će jednog dana, pitanje je samo koji je to dan, zasnovati porodicu, imati decu. Bili su ponosni i na Marinu i na Stefana, jer su je smatrali kao za svoje dete. Na kraju krajeva, ona je 12 godina bila kod njih podstanar. I oni su je voleli kao svoju, što je i normalno. Međutim, Stefan, prilikom rada na internetu, pronašao je da se traži posao u Norveškoj. I to ne bilo koji posao, nego upravo posao diplomiranog defektologa. On je došao negde oko Nove godine i ona reka, pa nikad to da vam ispričam više, kao da ga dovede dok ne pođe za Norvešku i on se tetka Milo više neće da se vraća. Mislim, kao za Norvešku. Ja kažem, ako ti njega pozdrav, ti ga rekao dovedi, a ti ga ste dozvoli roditelji? Kaže, jesu, dozvoli. Ja toga dečka za tih 5-6 meseci nisam vidio 2-3 puta. On je radio u nekoj školi, kojoj školi napravljeno. Sa autističnom decom? Logoped je, mislim, on. I on je otišao i tamo kao tako. Išao on u Norvešku 2 puta na razgovore i učio norveški 2 godine. Pre nego što upoznao, mislim, to mi je Marina, mislim, otkud ja, dečka sam, znam, vidio sam ga 2-3 puta. Pošto je ovaj mladić znao odlično nekoliko stranih jezika, u njegovoj glavi su u tom trenutku odjeknule reči njegove majke, koja mu je rekla još dok je bio mladić od 18 godina: sine, upiši i završi defektologiju i dođi kod mame na zapad, jer defektolozi su vrlo traženi u Nemačkoj, Norveškoj, Danskoj i drugim zemljama i jako su cenjeni i dobro plaćeni. Stefan vidi svoju šansu da mora da ide da radi u dalekoj Norveškoj, jer je to obećana zemlja koja će mu doprineti dobar standard i omogućit će mu da odvede svoju voljenu devojku tamo i da sa njom zasnuje porodicu u Skandinaviji. I otišao je Stefan u zemlju vikinga. Brzo se snašao tamo. Odmah je stekao veliki broj prijatelja u radnoj organizaciji gdje je radio. Učenje norveškog jezika je njemu bio lak posao, zato što je on i kao beba odrastao u višejezičnom sistemu. Učio je srpski i vlaški jezik. Deca koja rastu sa 2 maternja jezika vrlo lako nauče i 3., 4. i 5. jezik. Ovaj mladić je govorio 5 jezika. Hej folkens, mitt navn er Stefan. Jeg er utdannet som spesialpedagoglærer og har 4 år erfaring i bransjen min. Jeg har lyst til å fortelle litt om meg selv, mine interesser og hobbyer. Selv vil jeg beskrive meg som en lojal og ansvarlig person, villig til å lære noe nytt, bli kjent med andre kulturer og tradisjoner. Jeg er veldig sosial kar. Jeg er også positiv og kreativ person som aldri gir opp, løsningsorientert og samarbeid. Ser frem til en hyggelig samtale om dere finner mine kvalifikationer av interesse. U Norveškoj su svi bili oduševljeni kako je taj mladić kulturan.
kako je lepo vaspitan. Svi su rekli blago njegovoj budućoj ženi. Međutim, šta je nedostajalo Stefanu? Stefanu je nedostajalo sunce i vitamin D, jer sunce tuđega neba ne greje ko što ovo naše greje. To su rekli neki slavni pisci, a ja sada citiram. Stefanu je nedostatak vitamina D izazvao ogromnu depresiju i nostalgiju za rodnom grudom, a i za devojkom, odnosno za Marinom. I jedino sunce koje mu se tada javljalo i koje mu je ulivalo snage bila je Marina. Kada bi čuo njen glas na srpskom jeziku, on bi zaboravio sve probleme. Zaboravio bi i njihove fantomske polarne noći, koje se nisu mnogo razlikovale od polarnog dana. A to je mladića sa Balkana tamo ubijalo i on je postao anemičan. Prestao je da jede i prestao je da spava. Smršao je 10 kilograma i svi su ga pitali šta se to sa njim dešava. Ali ovaj mladić hteo je da uspe u svom poslu i da finansijski obezbedi sigurnost svoje buduće porodice. Želeo je da kupi stan, automobil i da se posveti budućem porodičnom životu sa Marinom. I stalno je govorio da je on tamo samo privremeno i da mora da se vrati u Srbiju gde će živeti sa svojom porodicom. On je razmišljao kao pravi srpski gastarbajter. Međutim, Marina, pošto je odrasla u porodici i vaspitavana kao lokal patriota, ona nije mogla sebe ni da zamisli da živi u nekoj hladnoj Norveškoj. Šta se dešava? Dešava se to da Stefan iz Norveške voli svoju Marinu. Marina voli i njega, ali to je ljubav na daljinu. Ova ljubav na daljinu može da opstane samo u vezama koje su već duge i duge i gde ima mnogo kapitala i materijala koji ne smeju da se prokockaju zbog nečega, pa čak i zbog velike daljine. Stefan, koji je nekoliko hiljada kilometara udaljen od svoje voljene Marine, počinje da je guši stalnim porukama i prozivkama gde si, šta radiš, kako si, šta se dešava. Gde si bila, s kim si bila i kad si došla s posla. Slikaj mi gde si i slikaj mi svoje društvo s kim si. Zašto? Zato što je ovaj mladić postao depresivan i ljubomoran. A ljubomora je u stvari glavna hrid na koju se razbija ljubavni brod. A ovaj brod je još uvek samo mali čamac. I on je na taj način prosto udaljio Marinu od sebe. Ona je počela da razmišlja o normalnom načinu života i komunikacije. Njoj ljubav na daljinu nije odgovarala i ona je to i rekla svojoj gazdarici i svojim prijateljicama. Rekla je, ja ne znam šta da radim s njim, jer on će tamo biti još godinama, a ja nemam nameru da živim van Srbije. Ja ne želim da čekam penziju ni u Beogradu. Ja hoću da se vratim u svoj Krupanj i da doprinesem razvoju mog mesta i sela. Ja tamo pripadam. Neke od njenih prijateljica s posla su njoj rekle, Marina, ti nisi normalna. Zašto ne odeš kod njega u Norvešku? On se tamo snašao, postao je ugledan na svom poslu gde radi. Neka ti nađe posao, ti si medicinska sestra. Pomoći će ti da naučiš i jezik. Uspeće te u životu. Pa hiljade i hiljade naših živi i radi tamo. Međutim, ona je rekla, ne, ja hoću da završim poljoprivredni fakultet, da diplomiram i da se vratim u svoje selo i da u svom Krupnju budem inženjer za razvoj poljoprivrede. Ja volim Srbiju
i volim svoj Krupanj. I ne bi nikad mogla da živim van Srbije. Njene prijateljice su jednostavno, kada pomisle na Norvešku, videle samo novac. Za njih je to bio Eldorado. Niko nije mogao da shvati devojku koja je želela da živi i radi za mnogo manju platu u zemlji u kojoj je rođena i da voli svoje rodno mesto. Ova devojka bila je pravi primer pravog patriote. Ona je mogla sve, samo nije mogla da ubedi Stefana da se presele i žive u Krupnju. Čak ni Stefan nije nju razumeo, jer on je njoj govorio: Marina, za početak moramo živeti u Norveškoj. Ovdje su kuće na najvišem nivou, sređene sa podnim grejanjem, sa čudima, sa ovim, sa onim. Ovdje će nam biti lepo da odgajamo decu dok ne steknemo određeni kapital i vratimo se u svoju zemlju. Na kraju krajeva to rade stotine hiljada naših sugrađana. Međutim, Marina je odlično znala za jadac. Ona je znala da je to karta u jednom pravcu. Mnogi su tako govorili da odu na brzinu i zarade neke pare koje bi im pomogle u životu, međutim, znala je da neki odu i više se nikad ne vrate u svoje mesto. A to je većina. To je bio slučaj i slučaj njenog sela. Mnogi koji su otišli nikad se više nisu vratili u svoje selo. I ona nije htjela da živi tako. I Marina je odlučila da ona tu vezu prekine. Dok je vreme. Nije ni znala da je mladić sa kim je bila u vezi previše zagrizao jabuku ljubavi. Ona je pogrešno mislila da je sada pravo vreme da se ova veza prekine. Stefan nije mogao da se pomiri s tim da je njegova veza završena. On je mislio da će se ona obnoviti i da će početi sa Marinom da živi kao što je i živeo. U ljubavi i sreći. Ovaj dečko počeo je da pati. U pravom smislu reči. Upao je u ozbiljnu depresiju koja je trebala da se leči, ali on toga nije bio svestan. Počeo da je smara putem interneta, da šalje poruke, da je opterećuje. Napisao je i jednu rap pesmu posvećenu njoj, koju ćemo sada čuti. Meni je teško, a ona sa drugim. Ne mogu ja nikom da sudim. Na srcu ožiljak još jedan crtam. Dokle ću više ja tugu da gutam. Obraz moj ponovo je vlažan, ali kažem sebi moraš biti snažan. To što si miljama od voljenog bića i to što je sad sve završena priča. Samo guraj napred, može to svako, ali veruj da to uopšte nije lako. Svi znamo da umire posljednja nada, a ona je upravo umrla sada. Sa sahrane njene hoću da bežim, jer ljubav naša u sanduku leži. Gledam je tužno i suze brišem, grlo me steže pa jedva dišem. A kada to prođe, svi će otići, iz pepela ja se opet moram dići. On doslovce kaže ovako: sa sahrane njene hoću da bežim, jer ljubav naša u sanduku leži. Gledam je tužno i suze brišem, grlo me steže pa jedva dišem. A kada to prođe, svi će otići, iz pepela ja se opet moram dići. Sve vam je jasno. No comment.
Šta biste vi pomislili kada biste dobili ovakvu pesmu? Da li biste prijavili ovo policiji? Ja sigurno da, a Marina nije. I to je bila najveća greška koju je Marina napravila. Ja ne znam šta vi mislite o ovoj pesmi. Ja vidim da u njegovom glasu ima nešto što nije kako treba. Ovaj mladić napisao je pesmu u kojoj malte ne oplakuje svoju bivšu ljubav i prikazuje je u ovoj pesmi kao da je već mrtva. Kao one narikače na groblju koje pevaju pesme sa ciljem da bi odale poštovanje mrtvima i da ih probude. On se obraća svojoj curi putem ove pesme kao da je ona već pokojna. I ne samo ona, već kao da je i on. On doslovce ovde kaže: moja ljubav je u sanduku sahranjena. I vidi sebe u tom istom sanduku, ali ne samo, već sa Marinom. Na kraju krajeva, on iz detinjstva obožava kult mrtvih. On veruje da je život beskonačan i da samo menja oblike i stanja. Smatra da ako zajedno umru, da će oni večno živeti. Marina je ovaj slučaj trebala da prijavi policiji. Sa ovom pesmom, koju je dobila kao poklon od svog bivšeg dečka, a koji je u stvari pretnja, trebala je da ode u 29. novembar i da ovaj slučaj prijavi dežurnom policajcu, a on bi to dalje prosledio i uputio je u odeljenje za ubistva koje se bavi pretnjama opasnim po život. I oni bi preduzeli prave mere protiv ovog momka, jer on je isto na sličan način pretio svojoj bivšoj curi, ne Marini nego prethodnoj curi, koja ga je prijavila policiji i samo zahvaljujući tome možda je još uvek živa. Ne možda, nego to je sigurno da je zbog toga živa. Marina to nije uradila. I šta se desilo? Stefan, kada je ukapirao da ona ignoriše njegovu pesmu, to ga je tek definitivno dotuklo. I on je odlučio da je ubije. Krajem septembra 2019. godine Stefan je doputovao u Srbiju. Iznenada. I prilikom dolaska na aerodrom u Beograd, zvoni mu telefon i zove ga njegov rođeni brat Saša. Pita ga: Stefi, kako si? Ne javljaš se danima, da li si okej? I on ga laže: evo, nalazim se u svom stanu, odmaram se danima i planiram da odmaram i danas, a već sutra se javljam na posao. Okej sam, čujemo se i vidimo uskoro. Brat Saša kaže: Stefi, ja sam planirao da dođem kod tebe ovog vikenda i spremam se da krenem za Beograd, a onda da letim za Norvešku. Ne, nemoj sada da dolaziš, u Norvešku je sada suviše hladno. Zamislite jednog brata koji je u depresiji, kaže svom mlađem bratu: nemoj da dođeš kod mene, ovamo je sada suviše hladno. Saši je to bilo sumnjivo i video je da nešto nije u redu. Međutim, računao je ipak da se radi o depresiji i da će već sutra biti sve okej. A šta je zapravo doneo sutrašnji dan? Šta radi ovaj mladić po dolasku na aerodrom? Uzima rent-a-car, kreće ka centru grada, na Skadarliji iznajmljuje jedan luksuzni apartman, kao pravi stranac, ima dosta para kod sebe, zove svog najboljeg druga, viđaju se u dva bela goluba, ručaju, pričaju neke neobavezne stvari i ništa ne ukazuje na to da on želi da ubije svoju Marinu. Međutim, ostaje misterija
ko je bio spona između Stefana, koji je tek sleteo u Beograd, i nekog kriminalca koji mu je prodao pištolj. Ovaj mladić po dolasku u Beograd iste večeri kupuje pištolj sa 200 eura. Kupuje CZ88 kalibra 9 mm para. Slažete se sa mnom da se pištolj ne kupuje za sat vremena, da treba imati preporuku nekog ko je blizak kriminogenom miljeju, da vas preporuči da kupite oružje. Jer krimosi, koliko god su gladni para, nisu rasli na grani da svakom ko dođe iz inostranstva prodaju traženi pištolj. Ipak vode računa zbog svoje lične bezbednosti. I dan danas je misterija ko je bio posrednik između Stefana i određenog kriminalca i ko je taj kriminalac koji mu je prodao pištolj. Jer njegovi roditelji nisu nikada posjedovali oružje. Oni su bili miroljubivi ljudi i sada su miroljubivi ljudi. Po kupovini ovog oružja on isti stavlja u štek u apartmanu koji je iznajmio i počinje nekoliko dana da prati Marinu. A prilikom razlaska sa svojim drugom, rekao je da je došao samo nakratko u glavni grad i da se vraća za Norvešku čim sredi neke papire Marini, jer je došao da se s njom pomiri i da je vodi za Norvešku. Međutim, čovjek koji razmišlja da vodi svoju devojku u inostranstvo ne kupuje pištolj kojim će je ubiti. Zašto neko ko planira srećnu budućnost rizikuje da bi zbog nekog kupljenog pištolja zaglavio u zatvoru? Ovaj momak nije planirao nikakvu budućnost. Ni za sebe, niti za svoju devojku. On je planirao za njih oboje smrt. Prateći Marinu, on je ustanovio da se ona viđa sa jednim drugim mladićem. I njegova ljubomora eksplodira kao vulkan. Dobro da nije došao na ideju da ubije i nesrećnog dečka. Naprotiv, on je imao sreće jer nije bio meta ovog depresivnog i rekao bih paranoičnog momka. Tog kobnog dana, 23. septembra, on odlazi u naselje Kotež. Tačno zna koliko sati Marina dolazi s posla, a Marina je već i zaboravila da Stefan ima ključ od stana. Stefan ulazi u stan, zaključava isti, vadi pištolj, stavlja ga na sto i čeka Marinu da dođe s posla. Da li je on, čekajući Marinu, trkeljisao po stanu, nešto gledao na njenom kompjuteru, proveravao Facebook profil i tome slično? Da li je našao neke dokaze da ona ima sigurnu vezu i da možda namerava da se uda za drugog mladića? Mi to sada ne znamo. Jedino što znamo to je da je u 15:00 Marina ušla u stan. Počela je svađa koja je trajala punih 15 minuta. Ista je okončana pucnjima iz pištolja. Ova devojka ubijena je sa 2 metka koje je Stefan ispalio u njen potiljak. Odmah posle ova 2 pucnja iz istog stana se čuje i 3. pucanj. Komšije zovu vlasnika stana, a zovu i policiju, jer se čula pucnjava iz komšiluka. Prvi je u stan ušao vlasnik stana Stanko Ilić. Otvorio sam sa svojim rezervnim ključem, otvorio sam vrata i Marinu sam našao sa leve strane od vrata, a njega sam verovatno svojim vratima gurno u zid. Nisam ni znao da je on tu. Nije on znao da je on tu. Vidio sam samo Marinu kroz prozor Marinu. U tome je došla i policija. I kakav je prizor zatekao? Nesrećna devojka ležala je na sredini sobe u dnevnom boravku. Iz njene glave curila je krv
a Boga mi i iz nosa i usta. Ali sam samo 2 puta osetio puls i više ništa. Curjela je krv iz nosa i iz nje curjela krv i više ništa i počela su usta da plave strahovito. On je podigao nesrećnu devojku, stavio je prste na njenu arteriju, koja je samo još 2 puta otkucala i prestalo je da kuca srce nesrećne Marine. Kada je u ćošku video zgrčano telo mladića, kome iz glave lipti krv, a na stomaku stoji pištolj. Počeo je da viče i da doziva pomoć. U tom trenutku stiže i policija. Oni zovu hitnu pomoć i organizuju dalji rad istražne ekipe. Istražna ekipa je samo mogla da konstatuje smrt nesrećne Marine, a Stefan je davao znake života. Prebačen je na urgentni centar, gde mu je pružena sva pomoć i lekari su se na sve moguće načine borili za njegov život. Ovaj mladić, najverovatnije iz nekog uznemirenja ili straha, nije uspeo da se ubije tako što je pucao sebi u usta, već je metak prošao kroz obraz i košuljica od metka je kroz nepce otišla ka mozgu i time je oštetila deo mozga. Tog dana u Beogradu, zbog poslova koje je radio, bio je i Zoran, Marinin otac. Možete samo da zamislite kako je čovek reagovao kada je čuo ovu vest. Čim je saznao šta se desilo njegovoj ćerki, došao je do stana, počeo je da plače, da zapomaže, a onda je došla i rođena sestra Marine, Vesna, i onesvestila se. Onda je pozlilo i Zoranu i njih je hitna pomoć prebacila u urgentni centar da im isto ukaže lekarsku pomoć. Mogu samo da zamislim pakao koji je snašao ove ljude. Posle 20 dana provedenih u bolnici i uz veliko požrtvovanje lekara da spasu život nesrećnog Stefana, on je izdahnuo i umro je. Sve ono što je predvideo i napisao u svojoj rep pesmi, to se i ostvarilo. Nažalost, njegova ljubav biće sahranjena u sanduku i u grobu. Nesrećna Marinina porodica je Marinu odnela u rodno mesto i dostojno je sahranila u rođenom selu, u mestu koje je najviše volela na svetu i kome je i pripadala. Neka joj je lak kamen koji je pokriva. I moramo da se zapitamo, nakon ove priče i nakon ovog događaja, s kim to ulazimo u vezu. Marina je bila medicinski radnik. Trebalo je više da obrati pažnju na ponašanje i psihu njenih partnera, odnosno u ovom slučaju Stefana. Mislim i ubeđen sam da je ovaj mladić bio paranoičan. Poruka za kraj je stop nasilju nad ženama. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.